Hello! So, good afternoon. So, ato din mas karos libajon guys kay mga ligo ko no me and kauban si Sir Mel John. So, ato na mi guys. So, nagamit ta karon guys og lucky pati og sir. Nagamit ta karon guys og microphone para delikadyo sa ba ang atong background. So, padong ta karos libajon guys and arang ka kuan, arang ka edit and arang ka nice kaadyo. Look at that. Diba? Sorry na ta guys. Padong na ta sa baybajon kay maadto tas kuan. So hot in here. Pero lami kaadyo guys ang kuan. Lami kaadyo ang kuan ba? Vibes kay so nice. Ayan. So, na si Sir Mel John sa Uwahi and Padong nami. So, adto na ta guys, at sanot na nga to video.